Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9 and we are one presentation topic about writing paragraph in descriptive text. And I want to introduce my member, me, Muhammad Muklas Rahmat Palawan with name 31, and Yusril Anam with name 30, and Devita Putri Octavia with name 32. Definition: descriptive is a written English text in which the written describes an object. In the text, the object can be concrete or abstract object. The purpose of the descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing in detail or specific to make the reader be able to visualize the description. Jadi deskriptif adalah teks bahasa Inggris tertulis di mana penulis itu menggambarkan suatu objek. Dalam teks ini, objek dapat berupa objek konkret atau abstrak. Lalu tujuan teks deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda tertentu secara detail atau spesifik agar pembaca itu dapat memvisualisasikan deskripsi tersebut. Generic structure. The generic structure of described text according to Patrick Sartika and Nordin. Generic structure is the general form of a genre. Each genre has its own generic structure. The generic structures of descriptive text are as follows. First, identification. It is part of paragraph which introduces or identifies the character to be described. It can be called general description of the object. Second, description. It is part of paragraph which describes part, qualities, characteristic of the person of describing the phenomenon in parts, qualities, or in characteristic something that will be described in detail so the readers can get clear description. Jadi struktur generik teks deskriptif menurut Patrick dalam Sartika dan Nordin. Struktur generik adalah hal umum dari genre. Setiap genre memiliki struktur generiknya sendiri. Struktur umum teks deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Merupakan bagian paragraf yang memperkenalkan atau mengidentifikasi tokoh yang akan dideskripsikan. Bagian ini bisa disebut deskripsi umum objek. Yang kedua, deskripsi adalah bagian dari paragraf yang menggambarkan bagian-bagian, sifat-sifat, ciri-ciri orang atau menggambarkan fenomena dalam bagian-bagian, sifat-sifat atau ciri-ciri sesuatu yang akan diungkapkan atau dideskripsikan secara rinci sehingga pembaca bisa mendapatkan gambaran yang jelas. C. Language features. In writing descriptive text, usually use possessive pronouns and always use adjective verbs. Example for using possessive pronoun is for he, she, it, Daniel, blah blah blah. Have for I, you, Dewi, Daniel, and I, blah 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 blah. Example for adjective verbs, gadis cantik, yaitu beautiful girls, anak-anak rajin, yaitu diligent children, kelas yang bersih, yaitu clean classroom. Jadi dalam menulis teks deskriptif biasanya menggunakan kata ganti posesif dan selalu menggunakan frasa kata sifat. Contoh penggunaan kata ganti posesif: has untuk he, she, it, Daniel, bla bla bla. Have untuk I, you, Dewi, Daniel, and Ibra, bla bla bla. Contoh frasa kata sifat itu gadis cantik, beautiful girls, anak-anak rajin, yaitu diligent children, kelas yang bersih, clean classroom, dan lain-lain. Example,
Venice. One of the famous cities in Italy is Venice. It gets its popularity because Venice is rich and interesting city, and you can read with yourself. For identification, generic structure is text. Identification is one of the famous city in Italy is Venice. And description, Venice has been established over 2,000 years ago when wave of barbarians drove people out of their homes in various Roman cities. Around years 800 until 1100, Venice underwent a period of growth and become more centralized, and so on until the end. Untuk identifikasi, struktur generik merupakan teks identifikasi. Salah satu kota terkenal di Italia adalah Venesia. Dan deskripsi, Venesia telah berdiri lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika gelombang barbar mengusir orang dari rumah mereka di berbagai kota Romawi. Sekitar tahun 800 sampai 1100 Masehi, Venesia mengalami masa pertumbuhan dan menjadi lebih tersentralisasi dan seterusnya sampai akhir. The analysis of generic structure. The writer found that with it is reversible in the first sentence. One of the famous city in Italy is Venice become Venice is one of the famous city in Italy. The meaning of the sentence having relationship. The reversibility test works because identifying process have a passive voice. That is, the clause can be made passive. However, it does not change its form when it is passive. So a further test is to substitute a relational process which does change. Analisis struktur generik. Penulis menemukan bahwa sedangkan reversible pada kalimat pertama, salah satu kota terkenal di Italia adalah Venesia, menjadi Venesia adalah salah satu kota terkenal di Italia. Arti kalimat memiliki hubungan. Tes reversibilitas berfungsi karena proses identifikasi memiliki suara pasif, yaitu klausa dapat dibuat pasif. Namun is tidak berubah bentuknya ketika pasif, sehingga pengujian lebih lanjut adalah mensubstitusi relasional proses yang memang berubah.